सांग मैंने अनुचिंता मनीष जिते बड़ होता ना कहीं से जदि शिक्षित सभ्य मार्जित नुहे तेरे गंधहीन फूल परी होता है। सांग मैंने वेद पढ़ा बहुत सहज किंतु जो दिन अन्यर वेदना पढ़ी पारे से दिन भावतु मनीष जन्म आपणकर सार्थक हो। सांग मैंने प्रकृत बंधु से नुहे जे आमको प्रत्येक कथार बिना कारण रे विरोध और समालोचना करुथाए। प्रकृत बंधु से जदि आम नीरवतार शब्द को बुझी अनुभव करि पारु थाए। सांग मैंने मन रखु मनीष चाहिए जदि सबकि पाई जाई थांता कौन अपेक्षार मूल्य थांता आउ मनीष चाहिए जदि सबकि भूली पारि थांता ताहले कौन स्मृतिर मूल्य थांता। सांग मैंने चलते आज अनुचिंता आपको केमती लगे निश्चिंत कमेंट माध्यम जनइबे और चैनल नुआ थे निश्चिंत सब्सक्राइब करदे पाखे बेल आइटम को क्लिक कले अपलोड कर भिडियोटी प्रथम आपण पाखे निश्चिंत पहुँच। वर्तमान सांग मैंने देखिपुं सूर्य महाप्रभु तंकर प्रकाश दे सारे सका 8:15 एवं सुधा है गला। तेणु आज शुभ सकाल समस्त को स्वागतम सुस्वागतम जन आरंभ कर एक नूतन ब्लॉग टू शेष पर्यंत उपभोग करेंगे। हाँ सांग मैंने आज हूँ आपण जानती पवित्र मकर संक्रांति यही दिन बड़ हुए मुझे अनुभव कर आगुरी जे कहती सूर्यंकर तेज बढ़े एवं दिन बड़ हुए एवं चाषी कूलर गोटे बड़ पर्व मकर पर्व सारा ओडिशा रे सारा भारत में विभिन्न आड़े विभिन्न माने पालन करा जाउची। गुजरात रे मकर संक्रांति दिन घोड़ी उड़ा पर्व तांकर पालन करती तेणु प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध अच्छे। तेणु विभिन्न मकर संक्रांति में विभिन्न आड़े ठाकुर मकर बेढ़ा बुलती यही दिन ठार मेला लगे मसे 15 दिन 7 दिन जमी बाली यात्रा हुए से टाइप मेला लगे। तेणु मकर संक्रांति गोटे फेमस माने ओडिशार न सारा भारत वर्ष में मकर संक्रांति को मानती। तेणु आज मत गवर्नमेंट हॉलिडे सब अच्छी किंतु आम चाषी घर पिला तेणु आमर कम है आमर चाषू छुट्टी ना। तेणु चाष मकर संक्रांति मत चाषी घरे बहुत धूमधाम पालन करा जाए। तेणु चलन सांग आज भिडियो शेष पर्यंत उपभोग करवा और शेष में मतामत निश्चिंत आपड़ देवे मत सहयोग करेंगे। मत आपण बहुमूल्य मतामत मोपाई नित्यंत आवश्यक। आज संक्रांति रे पूरा प्रबल भिड़ रास्ता आज पूरा जाम समस्ते सब माँ पाखु जाऊँ दीर्घ केन्द्रापड़ार सब लोक यही रास्ताटा हूँ केन्द्रापड़ारू जगतसिंहपुर तीर्तोल माँ पाखु यह रूट तेणु भिड़ आज रास्तार पूरा प्रबल भिड़। मकर संक्रांति रे समस्ते आज माँ का दर्शन करने जाऊँ आमर जबार थिला मामू ये कौन कौन देश महादेव दर्शन कर आम टे महादेव मंदिर जाई महादेव को दर्शन कर दबा। तेना संक्रांति रे सांग मैंने आज महादेव को आप आम गाँव बाबा लोकनाथ को दर्शन करूँ माँ का मंदिर प्रबल भिड़ आज रही। शिव मंदिर में प्रबल भिड़ लगी रही गहली लगी। संक्रांति हूँ बाबांकर बट वृक्ष समेत आज दर्शन शिव मंदिर में प्रबल भिड़। आज कन्हई भाई आई मंदिर को समझते जी माडगोल मैंने ये शिशिर भाई कौन माडगोल सब है। मंदिर रे आज प्रबल भिड़ माँ मैंने टे साइड देल माँ मैंने आगुरी ठियल टे साइड कल फटो उठे बिलू को जाइए तेणु शिव देखिले दर्शन कले बाबा लोकनाथ है सांग माने पवित्र मकर संक्रांति रे समस्त शुभकामना जन आपण मैंने देखिले घर खाई पी मु बर्तमान पलि आसिली बिल को आपण मैंने देखिए बिल में बसी आ कि दी बोझ खंडे हला थिला
ତାକୁ ନେବା କାକର ଲାଗିଛି ଓଜନ ହେବ ଏଠୁ ଯାଇ ସେଠି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ବସିଗଲି ମୁଁ ଓଜନ ହେବ ବୋଲିକିରି ତେଣୁ ବୋହି ପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଜଗତ ପିତା ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଗାଁରେ ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିର ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଭିଡ଼। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସକାଳୁ ଶୌଚ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବିଲରେ। ଯିଏ ଯେମିତି ଚାଷୀ ଆସିକିରି ବିଲରେ ଧାନ ତାଙ୍କର ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୋର ମନେ ଅଛି ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉ, ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉ। ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଘୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଘୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା ଆଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଏମିତିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଧରି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ଠୁ ଛୋଟ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଗୁଜୁରାଟରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପର୍ବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବାର ଗୋଟେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ସୂତା ସେମାନେ ଘୁଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଘୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ, କିଏ କାହା ଘୁଡ଼ିକି କାଟି ପାରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ସେଇପଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୂତାଟିକୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘୁଡ଼ି ସୂତା ତ କଟିବ, ଯଦି ମଣିଷ ଶରୀର ଲାଗେ ମଣିଷ ଶରୀର ବି କଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁଡ଼ିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହି ପ୍ରଥାଟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କହିଲେ ଅନେକ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଯେଉଁ କାଗଜ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯା ଘୁଡ଼ି ମୋର ଉଡ଼ିଯା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ସମ୍ୟକ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଘୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଧାନ ପୁଳେ ଏଠି ନେଇ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ବୋଉ ମନା କରୁଥିଲା ଆଜି ଧାନ ଫାନ କିଛି ଛୁଅନ୍ତିନି। ମୁଁ କହିଲି ଧାନ 2 ବୋଝ ଧାନ ଅଛି, ନେଇକିରି ଖଳାରେ ଥୋଇଦେବା। ବୋହିକିରି ଆଣିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ପାପ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବାନି, ଆଉ କିଛି କରିବାନି ଆଉ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମେସିନ୍ରେ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି। ମାମୁଁ ମୋର 2 ଦିନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବଦଳିଆ। ଆଜି ମାମୁଁଙ୍କର ଧାନ ବାଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।